Kwezi wananyangu maraya ya Komor, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kawaida morni namna ikaode na dedesa wamijorenga mrongo vani tanye samaoneyo ya zos kaode nifikiro harma imihima irema winti yatu au harma zos kaode nuo nombaz lazim zenrefete nekas zenrefete. Watukufu kwezi anrani mutonu swami be kawaida na himorongo amrongo zade wa Komori wonti pia fa ima leo ni saha nrongoze wa Komori wonti pia ha sotan wa Komori weshisiwa shanzuani arudi wa Komori weshisiwa shanzuani kao warenge ziankilizao wazto warenge mtsangade watia shtwani wasuunga mhono yezi ya upotevu na ufujari mana waambi lwambari azaliwe wavenza au azali awava interimu au azali etc. Watukufu kwezi ntongonsanjo ni alizevan leo nchini na vavon simi ya wananya ikao ahlabu wahikia mbavusila gula suje ikao ina specificite au ina uhususia washisiwani au wabavu wodungu jambia mbalabda mkini wantu wasiingia harma maelezeo ya ukambata ikemba valo wasifanya revendication insulaire au etc. Watukufu kwezi lazimu rielewe jongo moja. Lazimu rielewe ambane idiktaturi kao derua naonayo. Uangamivu wanika odo warenge nsi ya Komori cheka. Waenra wenayo hule na hule de baidi. Risi wambiamba risuwana nao haivu ikao watu wantu wavenzao etat de droit. Watu wantu wavenzao nsi ikao ilazimu yende usoni. Balbe ivo ilazimu ribue na mato rangalie zishua ekonomikisi kawodo wasifanyao rijue rizlani au rijue rongomba ile afete okay sifete mana ntini mana wantuwani ya hika diktaturi zimpesa waza zima umwenze na zinvestissement zikao de wasifanyao Komori kelke suwazi shuambi zikao de wasifanyao wasi wa Komori ronsi pia dertsoja umeso rizilive aur peye zishuambi zikao de wasifanyao. Iyo di atunge sauka nsaandrenge mrongonu njonambie wa Komori wonti pia nirudi nambie wanzuani haswatwa ni wanzuani kao di waunga wa muhono yezi ya shuwangami vwini waelewe mba azali wae andui wa ntoifa la Komori wae andui wa inzuani arudi henia hene inzuani itende ajali ya development socio-économique ya Komori na vavon sijan joni mwaledzeni imana nrongo stongozeni. Watukufu kwezi azaliwe ya andui wa inzuani azaliwe ya andui wa inzuani na mnavoko uandui wae arema wa inzuani una repercussion harma maendeleo soni yensi ya tu ya Komori mana va opportunité zikao asanga midza Komori arudi balbevo non seulement sidza nyuma inzuani basanga midza Komori parapori na wanyawe wazinsi rilo mabavuni. Watukufu kwezi insani mjizeni huka harma ikadri ya 11e fedi 11e fedi ikao ini de Fonds européen de développement le 6 octobre 2014 tahupara le 10 octobre vufanyulwa seminari ikao ifanyulwa harma secrétariat général ya commission de l'océan Indien dans le cadre il y a une programmation il y a 11e fedi c'est-à-dire de msanda ikao Union européenne wersaidiao harma ulimengu wazinsi zile makasi jishinda ihaziyo ifanyulwa ijali ya huka 11e fedi hasotoni régional c'est-à-dire ni sivolo shibavu 600 millions d'euros les ametoa de côté zisaidie surtout dans le cadre de développement ya zi infrastructure régionale zalibavu na rongwa zoli ilbavu yode nyangui komeza yode sadeki na i commission de l'océan Indien zimpesa zo ivozika ozitolo i commission de l'océan Indien wavolo la ofuvu harma alfuvu la commission de l'océan Indien wa demande hukazinsika kulanti lazimu isumete zi projets kao zisi répondre harma critères ya infrastructure zilio na caractère régional c'est-à-dire na rongo régional c'est les régional harma maswatu be des ilio bazina influence harma région ya albara la hindi likao de lio mengoni mas projets kao de zaka Komor il fait 10e fedi ikaisaidia projet ikaode le rongolomba na chemin directeur yaka présenté wa
ile mwako na zi video za kwa ngesa zipori namna za ménager wa na zikadha i deuxième fait dit aka financer déjà i chemin directeur ya zipori zo vavoi 11e fait dit Komori asumete inde harma yezi ekililu asumete i projet ya hukamba lazimu waso Komori ri bénéficier financement ili yombana Union européenne asaidia i développement des infrastructures régionales et surtout il veut liomba pori anzuani iyo pori liomba ina caractère régional pourquoi ndongo ba ina caractère régional va voir si jar jori jaleze pori anzuani iyo pori kao harmal bar ala océan Indien voa marka bunku zikao zo janzuani zija shushu conteneur ndibavu vavo mana marka buzo kastojo zangiar me pori ya majenga kastojo zangiar me pori ya Diego kastojo zangia harma pori arma pori wana porwa titolo Tanzanie na Pemba yo de manager lombe Komori nzuani yo hasibulwa dans le cadre de l'océan Indien amba yo pori ya caractère régional donc bénéficier et financement yo harma cadre 11e fedi zihazizini zifanyulwa namna voko zifinancement ziparohana zitolo zifinancement zitolo namna voko i 11e fedi régionali ici ça il y a 15 millions d'euros harme projet ikao de nzuani na projet ni c'est des pour yanzon tout projet ni il s'associe pour yanzuani en tant que pour y répondre harma critères investissement so hao mais aussi na aménagement ya ipori yangazija donc i projet aménagement yini ya komora ke soumettre ikana caractère bili de pour yanzuani na pour yangazija mais en tant que nzuani prioritaire du fait que nzuani se répondre à criteri ndibavu zikao de sohao financement zaka za tolo vande zivi vuka 15 millions d'euros za tolo arme 11e fedi dans le cadre de commission de l'océan Indien zini pesa za tolo zikuba lo bazisi affectoire mes projets yo i 11e fedi national c'est-à-dire aide de développement union européenne arva was Komori ikay kubali husaidia i projet yo de l'ordre de 20 millions d'euros après BEI, c'est-à-dire Banque de développement, non, Banque des investissements européennes, ou à Koubalou Seydia dans le cadre après 30 millions d'euros il y a un projet. Donc, il package total, il y a des gens qui sont un projet, il fait projet, il finance, Mauricie a financé, Seychelles a financé, Tamatavi, pour une dibogue Tamatavi, Kawa finance, Harma pour be i projet affecté wa harma réseau routier ili ewo itamatavi na itananarivu mana chini mana ipori ya tamatavi bénéficier déjà financement ya Japon harma agrandissement ya yo ifazi ya Komori ricard para déjà harma ifazi ya étude de faisabilité kaomba appel d'offre il lance wa wallahi l'envimu yezi ya uangamivu wapotevu wezi wanga mausuda ya nija yezi azali waja waambia Union européenne harma ikadri fedi amba le projet ne rentre pas dans le cadre de nos priorités. Waharaya ambe projet ni kawasaha wakana shugul na uyo priorité yao ilazimu jofanyu la construction ya pori ya oprofondi harma ishisiwa shangazija. L'era de uyo wa demande société ya shishini ije ifanye prospection ije ifanye prospection harma shiso shangazija wangalemba siti de evide tokubaliwo itokiriwo ikemufidu iporini wonro wantu wanu wafanya etudi pia wajipara ukakavasi siti tamoja bandu bamoja ngazija ipermeteo ifanye zikriteri za epori ya lazimu ifanyishie inamna itoa ifanyishie waregea ukamba lazimu wajua menaje de mwapori wa moroni le raini ni mwambia ni ovani comme investissement yini investissement rolo non interchangeable yini ke jurengo ma nyanguka risifanye epori na nraundel kole na nrafanya kadheke kiri azali afanya ile rongo shinzoni bakarsishila na uchiya mtsanga sawa wa abandone i projet yo ipori yanzuani isangamia ipori yangazi jakaya pare financement union européenne zinza kaza kubaliwa itendre ambane sur le plan économique azali a raffaiblissé dans le cadre de la région de l'océan Indien manas pour zangina za bénéficier zi financement zini ou améliorer zi capacités zao na mnavoko on peut harmaizoni wantu contourner ipori yanzuani waenza harma por zangina manas aménagement zifanyulwa uno wandui ikao azaliwe yenganzuani vana wantu ikao
wasijali na hubia masamamba wana ministry mtumama atulo mafuma na volo interimu balbe vota vuja na warongo wa ambayo de mara handra ya jiri komori nsani mwambieni watu marongwa ujarawo ambana msomeze les soza histoire zanyu be en 2005 irehema banali nyuma kele ya ongoju aka ministre du plan de l'énergie de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme aparovolo interimu komori donc na mkorije usera womu la guao ambamna na ministry wa handra avolo mtumama avolo interimu maori yo interimu haivo rjomba ya interimu ya komori yo sukwa na isufu jiadi chef d'état majorité suku zitongo zao zitsondelewe namna hiyo. Donc watukufukozi yo projet handa nsanuma nyeseni wandui wazali wandui kao asiyenga inzuani balbevo wandui unu wendre ta wasuli harma jarade kao usanga midjana ikomori sur le plan économique viabilité économique yetu isanga midjana ikomori sur le plan régional mana rinyamisi wa encore davantage par rapport na ma concurrent watu walio mabavuni zinti yake Tongia vili kadri ya vili ntaoni rongo devi. Va projet yangi na kanzuani, projet hydroélectricité. Ini projet ikao de ikura yendele ya hamaji. Projet imalidziha. Inde siti ya lingoni. Siti kao leo vani ina kapasite ya ushindre double kapasite ya funyo leo. Inde siti ya mro wa tatenga. Yomili. Arudi inde siti ya mro wa galani kote ya jomani domoni. I projet yo yonzima. Ya fiablu yo hurenge elektricite ya nzuani airenge ike huria ristoparo depende na gashi la wamwenze na energie fossile zangina. Non seulement projet ya viable sur le plan économique, mais projet oyo irudis répondre mas criteri za ulimengu wa leo zazi energie renouvelable ziniskao desoao hawapa vi ulanga wa Komoro. Projet ni azali ayisa hatu makasi na shughuli nayo balbeivo vuka ta projet ya financement ya kubaliwa na Banque de Développement Africaine amba tujua financer projet yo morde namna fiulur yaka kubaliwa mbaito financewa na Indi na Japon du côté de la Grande Comore zo azali azisa mkatwa kasina shughuli nazo. Et pourquoi? Parce que si joue non seulement quand on investisse harma projet ya maji hydroélectricité ya nzuani isujo jali ya bavujoka autonomie électricité nzuani arudi ikuito kama moins cher par rapport à coût nationali vu makarisi dépendait na gazoali na kadha, ce qui fait que voila wamjeni atajo investisse komori atojua jamema pour faire des économies harma kadri ya maji ya courant borane ndre uleku ya courant ile moins cher ikati iyo ndongo yo yangamizi wana wangami bwana ini kama sianga mija sababu de nzuani bana msiyenga musianga mija sababu de komori mana ingénieur atojua afanya hazi nzuani atojua alawe maja ya mtame huli atojua alawe nyuma mili mambajini atojua alawe koni nzuani atojua alawe wani morde namna atojua alawe hanyamba na mwada mwali awala miringo ni mwali na tafadhali yeziaza lisfanyoro de periode coloniale ya bushini ambane wazungu wakorongo mbava territoire zilombazo territoire déclaré non utile pour la colonisation, c'est-à-dire wantwa kwa bavlatulia roho wakwambilo makamshindri na mdemenaje mwende yangu mabavu yangina na mjeta matavi hunu nyanguru nru iko testi i train ya tananarivu na kote esti mje hunu derlo na besoin na hunu bewo wakar na besoin nao karna amenajement toko yotirto fanyao na tafadhali watu ikao de mumungo mwana wazali na watu ikao msijambia ambanyu venzansi ambanu msijambia bakomori ninti moja mnyelewe mbasi choizo. Non seulement ce sont des choix suicidaires sur le plan économique, mais initi choix zikaozi saidia cohésion nationale mana zisafaiblisse wanya wangina harma masiwa yao. Zangina encore une fois, l'hôpital de Bambao. L'hôpital de Bambao, l'hôpital Kao, c'est un bijou qui nous a été offert par la Chine. Chini arvayo ile kavayo wanzuani na tafadhali azali na makungufi kaodi wa uungo mhono. L'hôpital ya Bambao ile Chine avayo wanzuani wa Komori. Morde namna Assemblée nationale raundri wayo sababu wa Komori. Leo mananyatu mungazjalo mwade. Ayevaki wanzuani toka rahisi rana wayo huenda Dar es Salaam, rana wayo huenda Bushini, rana wayo huenda Mwerusi au aende nansi zangina na zangina. L'hôpital Kao riundri wayo wasu wa Komori. Yako lazimu ijuir saidie rilimite zi situations za evacuation sanitaire zikao watu watu wola waende harma l'hôpital zilo majirani zikaomba balbevo
tazisua uzo za majirani yayo nezo kambi makazulungu kanje majao vomana nyamzuani kao wo mtaala muharma habar za l'hôpital le docteur Ada c'est de Adaoula le Comore Mumjouao c'est son frère qui est ici un chirurgien à Dijon afanya contribution intellectuelle majeure avec les chidiayo yezi awambia o namna afikirora lazimu jorgere il hôpital ya Bambao hanrani hawive statut ya hôpital de référence manata yona zala harama katojo vainzwani c'est-à-dire les ovanir lovani voila wamjena tsama l'hôpital de référence il lovani we vingwa de harma zingama za ile maarufu na uchafi ule uliohule da nrombe lombele l'hôpital de référence alors que rina l'hôpital ikao ya harma ze standard internationaux nzuani beyo yewondro harma arudhi ikao harma ishitwa shazali oho de arudhi ya mayahudi kavalazi mafangelo tongo morde yo donc yo kesingi ya harma si priorité za hukamba lazimu iungwa mhono ikeshindu wallahi landimu nartafadhali be wanantongo watitu halini wanduanga midzao uvomoja wanduanga midzao ya maendeleo soni ya insi leo vaiundwa stade maluzini ile yatua Komori ronsi pia Gombe sa spori ya nzuani au FCO ya wani au 11 fusée ya hunu davi ya marare wongone marahare wahimote za machi wasi tahamba wa receive ekipu wahi receive maluzini iyo wa receive de Komori timpake kema hiyo ya nzuani toujours va améliorer na saratomia Mungu na itere ya hombo yomologewa ikenzuani be en attendant ilerlo na maluzini ile ya Komori na wasra mafiri ivo ilomba ruundu wa Komori na mshinwa mana ntinaza lika toujours kafiri mais l'hôpital ile raundu wa yonzuani ile mashinwa warundi wa Komori rajua para solution ya ukamba lazimu irhafadhi nsani jidzi wantu ambazaliwa ya nduiwe Komori waya nduiwe Komori mana il n'aime pas l'état de droit il est allergique à l'état de droit waya nduiwe Komori mana zishwambi zikaoda zifanya sur le plan économique asangamize Komori waya nduiwe nzuani na harma eni kaoda lo na ene nzuani ina répercussion hangamize Komori mana sivwa misa nzuani na opportunités za shinzuani monti na opportunités kao zo opportunités spécifiques zilo nzuani be zirentre au harma chemin globali yanti daula irongolo Komoro tukukwezi hazizo nartafadhali rielewe wantuikao warenge zankilizao wazto washtwani watia mtsanga harme batkranie yao watia mtsanga harme batkranie yao waelewe ambane mtu katojua ajambia basi munga mwono azali mana evenza Komoro ni sahavla we mtu moja harma malabeka kwezi mwalangu wangamivu ikaodwa munga wazali mwono ile raini aheye ajo anjibu harma zi projet aruzo zikaode nazali zavavo ajonale zimbane ankua de walio bazishwa zazali zoshwa njema bali bevo nsanji zi wadunongo vumidzi wa investissement ari ya mapano soleri kote ya Mpomoni vo wantu wa jambi yao amba vale ile azala sirenda zema nsanji zi wadunongo moja ishua ya mapano soleri ya pangilo Mpomoni role de jour la hutwa jeli fukashua viablu ya venzotulo hajoho na domoni na ikote yoho ile bajua loho ya mkabala woho talemo joto oho limenye wakati mwengi kala tulo oho ishua ya huiti ya ule ile dele wazungoro ngomani ile c'est le baiser qui tue itulo maksudi ule Mpomoni non seulement ça va nous poser un problème harma ipleni ya Mpomoni kao oho de vanu vulu mbava ardhi za utabu marindri na kadha za hazi mais en plus yije meso je tsonge se chatsonga vraiment joja investissement Komori ya pasa na ntongoza likiana na mwenge na maendeleo usoni rambula mba projet lingoni ketso jo afangula mana va projet il approximate il dans la proximité des projets Mpomoni ya panneau solaire donc na mdale projet ya magia ya lingoni yo en la maikao c'est un choix qui est ya fangulwa de façon stratégique pour tuer clairement il projet ya lingoni mana ilazimu meso vraiment j'investisseur Komora ngo mata j'investissais harma ikura ambula mba oui be lingoni voit déjà côté yoho lingoni na Mpomoni c'est pas loin voit ma panneau solaire ya yoho donc na mdale côté yoho mjorangali vanu vangida nartafadhali bentu ndra matrampo enzi waifanya nzuani iyo ifangila Komoro
kaisimenya wasuhuka ruane na yezini harma mapote vikaudalo nayo tout en regardant zi actions zi kauda posées sur le plan économique il est kesuri amba kavasi shisi wa shudulumulo wala kavasi haki kao isivwa misensi imagine musimagine wa Komor ikembarka na opportunité za por Maurice atamilia yahe Seychelles atamilia yahe Bushini i projet routier isenrelea azala haraye shwaye por yanzuani na ngazja mane por principal ka dinzuani ya kujwa menajewa na oho yo de ardhi ya mayahudi kavala zimvoenda investissement ya la nazali ya endram kabala woho ya nrojo faidisha ubandre woho alors que ntongo faidisha onzuani yo faidisha mwana mkomori na ntongo faidisha ongazja yo faidisha mwana mkomori na ntongo faidisha omali yo faidisha mwana mkomori mulishe wandui na urohombovu wa kufikiri babalo mwe modulu munzuani vale mdulu mdenzuani certes prioritairement parce que vo actions kao accessible toujours zike bavoni za shinzwane songa miao be mdulu mude komori mudulu mu ikomori par rapport na i offre régionali ya zi structuri portuaire zilio hazizo namjue wantu ikao mombishi azali masamamana amwambia maflankadha ministry president par intérim mombishi azali masama mana hija werenga wezi na matara hidisa na mkundu na anyunzu wanoho mwayelomba balowe mbenzani mwelewe mbana azali lini kungufi andui le komori lini kungufi andui le nzuani lini kungufi andui le komori dans le cadre et région mana zishuwa mbovu zahe asidulu mwikomori asirwa misa ishsoma jini taatorbampu murangamie hahumaliza nista nendre harma delo ntoro ngomana yangina kefana naini shizungu ntoro ngomane transition yangina kefana naini vwa mwana ngekao more namna mwaka maikia werongolwa lieutenant Medabdou uno mwana ngekao lieutenant Komori kao aulawa au afu Mali le 9 mars circonstances e hufahe zijiri harma circonstances kao wengi wasorongwa mba ulawa wasalia mba afutu fa imma i comportement ya adopte wa na yezi harma mkabala wavavo ukaurtia rijambie be lazimu rihime rizunguhe tarijue mana tumwambia mbatrenga duka mpaka daula haki derita haukomor umananga onuika wode nafanya za investigation zina vauntanjibu wasalia kao wahinki ya nsala gotongia salami au ya sambide volo mbami mzuani nuambe mwananya onuika wote menye wakati hautahanjomba au lawa au afusi babutini unu mwananya kao mujwa hala wa mtatuji ha matu yangu yanyo ngola simambwani beivo ilomba unu mkomor afa au la wa harma circonstances shinamna tijambia be lazimu ningie nziani na amenizungue watu kwezi ntongontani mjidzenio umananya ono vatuhuma nyengi zikawo harama nyafati ya heni zikazi heya handani vukavu ya fikira la ntwarongwa mbari suku aparono na kampanyara akaja nzuani akaja mwali amba kampanyari mhono na onu mananya jeshi donc avasi jeshi kali mji kampanyari bewe jilona huka wa jeshi integre mana makati referendum libavuika odi akati muharba takwangesa mbakasi d'accord na mawidi na zintrambo na upote vuikao de utahao ufanyulwa na watu ikao kota renge wa dhulumu ikomor ija isukudo yoyo entre le 6 et le 7 vufanyishi hareni yo Mali ya makadre militari ili wangalie namna wajofanya wahibie zivoti zijao wa mananya Medabdou ahimi areme mhono mezaju ini ma militaire douane confirmation arongwamba vanun soka okapto hibi wa voti mana zintobia mbovu le 9 asubuhi à 7h15 aparwana mba afu harma nyumba ikao de akamali ivo afa va de vanun jao serikali wasrongo amba huo afu normal na amini shukuri ya wananyeka wao majeshi wafanya haziarma service de santé ikao wastuku wana maupotevu ya fangilo waendra mwendro tawani vele shedzia zirapori zikao de zafangilo
Tian Vanin Sishudia, Amangalie Fete, in des rapports circonstanciés, ICAO, il fait loi le 11 mars 2018, il signe un médecin Arongolao, colonel Naufalbana. Ini des certificats médicaux, ICAO, certificat de décès plutôt, il y a un moment où ICAO, Afariki, il y a signé na docteur Arongolao, docteur Hassan Ali Abdulaziz, Mali, na un certain docteur Moja assisté, Ouerongola Mohamed Dantoy, ou anesthésiste, réanimateur. Harma rapport izini, n'avons shukuri encore une fois, wananya ICAO, wa harma aljeshi, na wasivenza amba wananya wasifeshu mpundra halini, warambia wasir lance aux alerti, wainrombi warvelishizias document, il est rejoué ranyese huka zitongozini tizakweli vomwana jeshi kao da analeza o zitongozini anambia mamengolo mastongozi kao des amtambisha isukunya fatini ajiri mazef militeri kawa mwira o médecin we service militeri ya Mali da nrafanye acti da nra constater décès de wairi ma médecin wangina wakao ma médecin civil si joue un bavalo médecin wa santé à lieu de moi n'astika simulé Casimir a ou de vifa imma kavairi wa médecin wa Mali wa ma militaire aendra de viru ma médecin wangina wala mwenze de wairiwa waje wa je constate IDC mengolo stobia za vili militaire ona nambia zo si confirme na nusia wantu karibu na famille de hukamba ne mnyawonu afumali na yaka na famili mwali yaka mjoizi akondra hila shahula wao na uishi na wao afumwali wale famini kayambilwa wajo autorize isirikali wa muoso mwali wa mkafani mwali musikia watina hukai famili yao ya simambwani wambilwa au watu autorisation balbe hivyo wamvahidza iliomba akafanywa lazima aende andadziwa ntsari jidise banaika mshono msoro wa mbafu naturel namna mjini de mwalazimu mtitse hukamba wajemazahe walio mwadika wasasiste harama huoso yahe na huvinzo yahe na ilera de uyo mumvahidze mwende nao ngazja amba madza aisamba lazima anatula dengamani militera ona anambia mengoro mastongo zangina za mhoja makati watu waenda ngazija imaitia vingwa kandrani anambia mvomwa nahe akavavo am demande commanda Abdallah Salim adjoint chefu wa ikori inirongolomba na iniaka na manongola tini iniaka na mnya wa shumali ule nsoja dina nsoja garde présidentielle ile undo adjoint wayo unu commandant mzwani am demande bani saha nione nshuhudie ikori ya bangu ula mwambia mautoiona kavastambu ilera ikori aja iliyovale ata hawa aja joone un certain commandant et je le précise très bien commandant Soifu unu mwananya na Amin Soifu unu do commandant wa B1 mana harma état-major voya B1 B2 B3 B4 para B5 B1 yo des services isti halia one finance na u imaiti ni afa unu FCD na waye o commandant wo wa côté ya finance déjà unu gendarme de Arudi Lera de Uyo. Sophie, tu m'excuseras parce que j'ai commencé l'entretien en français, en comorien, donc je ne peux pas le continuer en français, ça serait pour une autre fois. Lera de Uyo, Ikao, Aja, Awambi, Awale, Bakamsina droit, Mubue, Maiti, yo Mouiwone. Nsana le Dzomba Namnantini, ou commandant, Mwananye wa Amin Soifu. Mana des familles à ma criminelle Yanimkini. Ajo interdise aux familles wa sonne Maiti Yabao. Si confirme information ni auprès de watu wa famille na wambia mwajeshi la ndisa amba kweli kama one maiti
vamtwa famia na mama karaiona arudi zansikitisha wallahi la ndu mtila matozi vamwana wa mwenyewe anambia amba jenna kujwambilo babangu asekestre washini na wantu na benzo amini maana tsina uthubuti fo kamba de waida fadio kalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun na mota han malze ntandrongowe de upotevu wangi wa harma irapori ya zinyafati onu ni mwambie docteur asanali unu na madoktorani amba na mtafadhali mwemo fanyazi acte de décès zanyu zini musifanye maori msangishi ya mtu ordonansi anratahe tamati au anratahe dala oluptali aleike basi wano ntrikao wafu au numtrikao wafu ilazimu zi information zike clair mwambie wantu nchongo zulumba zisishibisha mwanadamu peka lazimu wafanya tu alini mwangiemba uo afu mana harme rapori yangu wa matini il était hypertendu connu sous traitement et certainement namkulishie umedza ngia wera porini asla gor caméra ya vidéo il était hypertendu connu et sous traitement certainement il s'est réveillé vers 4 heures du matin et voulant se rendre aux toilettes c'est ainsi qu'il a eu un malaise et il est tombé et il a rendu l'âme. On ne note pas d'autres circonstances pouvant expliquer sa mort en dehors du malaise AVC hémorragique probable. Nartafadhali be unuushi mana tibeleshizera porini médecin faransa hun anambi amba c'est déjà inquiétant ikemba certificat de décès isere dijo namna yo maori mtu expedie nchongo tu voitina détermination na chongo na korishwani model kadha de afangishia ka ivo adumba ka country ha ivo rituhumumba kadha pia tongozo kaza fangishia de maori mtu ambula mais dans droit rédigé ou jarao bavo ou régler problème ou il est joué relawa haraka ma tongo zinvani o médecin waru danambia abane zile razini wantu wanwazorongo vana entre 4 heures et 5 heures na itongo wa irongomba AVC hémorragique probable voit doute mana yavenzo joi kana jau amba mtu afanya AVC ikemba mtu jampara mbane asijize monti amba madza akozo effectivement zintongo a paralysie ou etc be asagonize harama mwata wa rongolo vavo petu kama mtu waje wapare matongo zini zikomo ziregleha zimalidzia ou etc vanatonge ngina ile maintanja bisa bavo de rapport ya naufaltiani naufala sangi ya uno arma rapport ya he amba aussitôt le corps découvert j'ai demandé l'intervention de Dr Abdulaziz Hassan Ali, chirurgien en chef à Moéli, et de son collègue Dr Mohamed Antoy, anesthésiste réanimateur. Ces deux médecins à la réputation professionnelle exemplaire. Voilà l'information qui me gêne. Quel est l'intérêt de venir nous dire que les médecins qu'on a déployés, ils ont une réputation professionnelle exemplaire, si ce n'est pour nous enlever le doute. Il y a aucun manchon, fanya kweli, aucun fanya kweli. Arsahari elewe. Naraledzewa inde rapport ya Naufali tiens comme si on a ça c'est le rapport circonstancié de Naufali ambane as précisément ma médecin avec aho wa wana réputation professionnelle exemplaire. Pour quel intérêt? Au nom de quoi? Les lazimur jortiloise précisioso si ce n'est des doutuyo il y aura monstongo zawa ahumaliza nsandongo suku mengolma suku. Et aussi bien ces médecins que Naufali na wantu ikawa a participé haramo pote voa jiria onu na wawazia wajimazeka one maiti tawasuli woho watoliva devant les tribunaux idaula ya haki ya hiregia Komor mana kaptoka ma crimineli wa hiwo wantu modelini hadini wantu waendra ya katu mavo bas kariji maunu afu aula wa habali afu abala umio asufokewa afu arendwani wajemaza sorongo mané il était sportif ou malgré ya ukamba pa akana traitement zahe be c'est quelqu'un qui était en bonne forme ou amona bojana na uku en relation ula dagoni kawamona na souffrance tsoko yonti akoima to asubuhi mana kaenda arma réunion arongo makasa d'accord na uidu to jojirishiwa bavo aja afusku ya ville. En tout cas zi elemazini manarizirenga ona husgarde de utsaha mesofsila wantu waraleja bazile wasuro himara hirongo malambe
na vavortar jidze wantu mana na ikama nyona kafu naturel lieutenant Abdou Ahmed Abdou unwashima ambwani kao azawana wanenzuan adzana wana wahandra wanrolo ya handra hengazja balbevo anana mwana mtiti aliona mahasita mkina moja na mahamira wanashenda takriban walishwa mayatima sababu va makungufi kao kawakujiviwa na ukamba bao ake mwanadamu jeshi integri ikaomba asuanilia daula ya haki na ukamba zivote zifanyilwa harmanzia za ukweli hazizo kwezi artotsaha arsimalza hahuji jisatu ambane na ikamkubali amba mchono afu mort naturel au nom de quoi et pour quel intérêt de mzamisiao izi famisa iza mali wasivola information wala wasije wa assiste harma huoso yahe au nom de quoi de mtojuao wanyu mujotorize mose maiti kawo wajemazao kawamba ni ruhusa au nom de quoi mvambe maiti muikafani muivele hengazja ya vambo ya oswa vatina uka wajemazao wambani autorisation au nom de quoi le frère d'Amin Soifou, le commandant Soifou, il y a un responsable ou un bureau financier, il y a état-major, a autorisé à interdire membres de la famille, à bakasina droit à one koria bahe. Tarwa sular majarade kaomba mengol mo wana wao. Va moja na mama jela ko jambela babaha ono na van ba sekestrewa. Avenzo amini manaka sina usubutifu wa ukamba mtule maitile manaka waiona ule de bao. Kalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Zinti haki na wasi jusqu'à ce que au dernier souffle ritsowana zimbwana zauta non seulement vous daula haki komori bia makungufu wa participer aux armes opérations za mizamor za wanyauzini watu répondre devant les institutions judiciaires. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.